Play na. Okay. Listen lang. Nice ride, nice Oh, ride. Brad. Thank you. Oh, naata diri karon sa Mayor's office na si Mayor Clarex. Mayor, kamusta man ang Matrix dire? Balanse. Balanse lang. Wow, kuyawa sa Cagayan. Uy, ganahan ako diri magpuyo bay. Kuyaw po ang history. Bless and love, Mayor. Thank you, Mayor, sa pagkaon ha para di ko ma-brother. So nagapa-massage ko dire karon sa CDO SM. And look oh, may 3 guard ang nakabantay sa akin bay kay kailangan ng crowd control kay kiat na kayo mga bata oh. Ang hyper na kayong energy nila oh. Unsa naman na sila bay? Wala pa na ako nagipa-hype pa. Gara po sila oh. Relax lang, relax. Hello brothers and sisters, nanakay tag unsa tawagan ni Motorella gyapon tawagan ni. Mo din ning bayad sa Matrix. Fair Matrix. Okay. Magbayad ko sa Matrix. Oy sister, may mga sister diri bay Cagayan. Diri na ko magpuyo sa Cagayan kay dagan sister. Wait lang kuya, Oh, hindi mo ganin. Diana. Layana. Hello Layana. Diana. Diana. Hello Diana. Shout out to you. We're in Cagayan by Matrix. Bless and love. Nakakita ko na sister dito. Uy, may ano ba 'to sister? Single ka sister? Single ka? Secret. Ah, okay. Pero bless and love. Bless and Nice. love. Okay. Bye-bye. Oh, bye-bye. Say hi to my friends. Also. Hello to your friends by mga taga Cagayan. Grabe ka, bless and love ng mga sister. Okay na. Ganahan ako. So na ako sa Big Beast karon and yatagan ko nilang libre na cake. Wow. Kalibre gihapon ta sa Cagayan. Bless and love. Sa mga fans ato. Yes. Kaon mo aron di mo ma-brother. Brian and Cagayan River. Cagayan River, bless and love. Yeah. Nice. Bless and love. Love. Bugnaw. Hindi ka ning bukid nun tubiga, pre. Na helikoptero, gipangita na ta. Naka GPS man sa imong phone. Pangita ka, pre. Bless and love, bye. Nice. Thank you, Coco. No problem. Nakakonect na naman ako sa nature at least. Brother, sister, movement. Galawan, action. Movement. Brother and sister, naata karon sa Cagayan Matrix. Wow. Dili basta-basta, abti kayo. Woo! Napot tayo mga brother rito. Hello, bless and love. Dere, may. Duha. Ila Coco? Ah, okay. Sunod lang, may. Heights. Oh, sige. Fights. Yoo! Adventure, bless and love. Mag-rafting mi bay. Mauna mo sakyo na raft. So, hopefully, tuloy-tuloy ra. Dili siya mahuyos. Brother, anong mamali mo na bantay ng Matrix, brother? Brother, pa-nature sa ta, brother. Magsabay muna tayo sa alo ng tubig. Bless and love. Oh, Coco, nadayon na gyud among unsa. Among plano na mag-river rafting. Local na gyud ni. Yeah. Brother, nata karon sa Cagayan.
Natay spring water, fountain of youth. Wow! Nature! Woo! Ah! Ah! Woo! Si brother ayahay ni atog Cagayan gihatagan og kwarta sa mayor para malibre og hotel. Bless and love. Nako karon sa SM sa Macdo Cagayan. Bless and love. Wow. Ikaw na ko para di ko ma-brother. Hello brothers and sisters. So what I can share to you now is my travel vlogs and also my experience in places from different city boundaries, no? Because every city, the Philippines, national, and then there's also the barangays. So I give you the perspective on the lower ground as well, no? Kung how is it living, what's more better, healthcare living, 'di ba? Paano ba yung community nag-grow? So, nandito ako sa isang matrix na Bibo sa Cagayan. And so far, yung mga malls nila, yung mga operation nila by balanse.